बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और हालात हाज़रा पर मबनी ये प्रोग्राम छोटा सा प्रोग्राम है लेकर पेश खिदमत है। और ख़बर ये है जनाब कि ख़बर क्या है, एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक शर्मनाक सी अगेन सूरत हाल, ही शर्मनाक सूरत हाल ज़्यादा आजकल क्रॉप अप होती हैं जिसमें हमें बाकायदा शर्मिंदगी भी होती है, हम काफ़ी अफसोस भी मिलते हैं। और क्या करें फिर, वो ये है कि जनाब पता चला है कि चाइना जो सी पैक के हवाले से यहाँ पे दासू में 1650 मेगावाट के मंसूबे पर काम कर रहा था, तो उनके इंजीनियर्स पर खुदकुश हुआ। उसकी CCTV फुटेज भी आ गई है और जनाब उसको उन्होंने फौरी तौर पर रोल अप किया है और ये कहा है कि जनाब ये गैर महीना मुद्दत के लिए हम इसको बंद कर रहे हैं और ये सिक्योरिटी की जो कह लें गैर यकीनी सूरत हाल है उसके पेशेंस में। अब अंदाज़ा कर लें कि यानी हम इसको इन लोगों की सिक्योरिटी को भी इंश्योर नहीं कर पा रहे, हम अपनी लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। और सी पैक आपको पता ही है, पूरी दुनिया जानती है, ये रीढ़ की हड्डी है हमारे लिए, ब्लड लाइन, इसके बगैर चारा कोई नहीं है। सारे जानते हैं, बल्कि हमारे दुश्मन ज़्यादा जानते हैं। और आए दिन इसकी क्या होता है कि रुकावटें डाली जाती हैं, हायल हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी बैरूनी ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि ये सी पैक आगे बढ़े। और मैं यहाँ मिसाल देता हूँ आपको कि एक ब्रिटिश थिंक टैंक है जो बड़े अरसे से, तवील अरसे से ये लोग काम कर रहे हैं और ये मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके बारे में रिसर्च करते हैं और इनकी रिसर्च में प्रिसीजन और एक्यूरेसी बड़ी होती है। अभी एक इनकी रिसर्च आई है कि कुछ सालों में अमेरिका की हलाशेरी पर इंडिया लद्दाख के मामले में चाइना पर हमला करेगा, इनकी जंग होएगी और जाहिर बात है अमेरिका पूरी सपोर्ट करेगा इनको। मकसद क्या है कि चाइना को पसपा किया जाए और चाइना की पसपाई में सी पैक भी जाता हुआ नजर आए, क्योंकि सी पैक अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान भी जो एक आखिरी उम्मीद लगाए बैठा है वो भी मांद पड़ जाएगी। तो मतलब आप अंदाज़ा कर लें कि क्या सूरत हाल है। हमें एटलीस्ट इस बात को सोचना चाहिए कि यार ये अब क्या है, एक ले दे के हमारे पास एक प्रोजेक्ट है और इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी खुशहाली आ सकती है, बड़े मामला सही हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब क्या किया जाए जनाब कि वो ये सुन के, ये शांगला में वाक़या मुझे सुन के बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा कि यार ये देखो कि मतलब क्या है, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, नादीदा हमारी कुव्वतें हैं, बहुत कुछ है, ये इंश्योर नहीं कर सकते चंद एक चाइनीज़ की सिक्योरिटी को। कितना को है वो, कोई है तो 5 लाख आ गए हैं यार। 10 इंजीनियर्स होंगे एक मंसूबे पे काम कर रहे होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, मतलब उनको हम उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर पा रहे, तो जाहिर बात है वो कैसे आएंगे। और ये तो थी खबर खैर सी पैक के हवाले से। अभी एक और आपको एक क्रिस्पी सी एक खबर देते हैं, वो ये है कि टीवी ड्रामों में अब स्कॉलर्स का कहना ये है कि जो मुख्तलिफ हम टीवी ड्रामे देखते हैं, ख़वातीन ज़्यादा देखती हैं, उसमें ये है कि वो कहते हैं जी कि इसमें जो निकाह होता है वो निकाह फर्जी नहीं है, वो हकीकी निकाह में शामिल हो सकता है। तलाक भी इसी तरह जो हम तलाक देते हैं अपने ड्रामों, निकाह, ये क्या बात है। तो देखें वो पहले जिक्र किया उधर चीनियों का, इधर हम जनाब वो निकाह के चक्रों में पड़े हुए हैं और सोशल मीडिया के जनाब नौजवानों को जो क्या बोलते हैं इनको, कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं, जो रात को माशाल्लाह इस मशकों में पड़ जाते हैं क्योंकि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रात को ज़रा सर्फिंग करनी होती है और सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जगहों पे जाना होता है, मुख्तलिफ साइट्स पे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मंजन दस्तयाब हो गया है। अब लगे हुए हैं जनाब कल परसों से उसके हक में, उसकी मुखालफत में दलाइल देने, भाई ये हमारा मसला है, इट इज़ नॉट लाइक नीड ऑफ एन आवर, और ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, ये ऐसे हमारी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उधर से हमला होता है, इधर से एक और दरफुंतनी छोड़ी जाती है ताकि जनाब कौम लग जाए इधर, उधर को छोड़ दें, उधर जो उन्होंने डैमेज डालना है वो डाल चुके होते हैं। कोलैटरल डैमेज होता है ये। कोलैटरल डैमेज इसलिए मैंने ये लफ्ज़ बोला है कि एक सी पैक के एक अगर आप वाहद इंजीनियर को निशाना बनाते हैं तो पूरा सी पैक उससे मुतासर होता है।
وہ قوم ہے جناب چائنا، وہ انہوں نے اپنے ایک ایک بندے کا حساب رکھنا ہوتا ہے، ہماری طرح نہیں کہ گاجر مولیوں کی طرح کاٹ کے رکھتے ہیں اور جناب کسی کے کان پہ جوں نہیں دکھتی۔ یہاں پہ مولویوں نے جو یہ اب اسکالرس سے منسوخ چونکہ کی ہے یہ بات، مذہبی اسکالرس، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈراموں میں تو فرضی نام ہوتے ہیں، کوئی سائمہ ہے تو کوئی علینا ہے تو کوئی اپنا ابیہا ہے اور کوئی علی ہے، کوئی یہ وہ سارا، تو وہ فرضی نام، ان کی ولدیت بھی زوجیت سارا کچھ فرضی ہوتا ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ جناب اس کا اطلاق ہو گیا تو جناب یہ تو اب نکاح ہو گیا ہے؟ کیا ہے یہ چیز؟ یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں، کوئی اس طرح کے ڈیبیٹیبل ایشو نہیں ہے کہ جس میں ہمیں ڈال دیا جاتا ہے اور ہم بڑے جناب تس کو احتشام کے ساتھ پڑ جاتے ہیں جناب ان ڈیبیٹس میں حصہ بنتے ہیں، ہاں ہم نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، فضول سی بات ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جناب ہم اپنی تیسری خبر کی طرف۔ ہاں جی، تو تیسری جناب خبر کیا ہے، وہ یہ ہے جناب کہ ہم بہت عرصہ پہلے ڈاکٹر اسرار احمد کی جو مختلف خطاب ہوتے تھے، ان کے بیان ہوتے تھے، تو میں ذاتی طور پر دیگر دوست بھی بڑے متاثر ہوتے تھے، بڑے غور سے سنا کرتے تھے کیونکہ ان کی بڑی فیوچرسٹک اپروچ ہوتی تھی۔ میں نے پہلی دفعہ ان کی زبان سے لفظ سنا تھا آرمیگیڈون۔ آرمیگیڈون کیا ہے؟ ارجمیدن کے پتہ نہیں کیا اس کو اردو میں بھی بولتے ہیں۔ آرمیگیڈون وہ وار ہے، وہ ایک خون ریز اور دنیا کی سب سے بڑی جنگ کا ذکر ہے جس کو آرمیگیڈون بولتے ہیں۔ وہ عیسائیوں میں، یہودیوں میں اور مسلمانوں میں ہوگی، اور اس میں فتح بالآخر مسلمانوں کی ہوگی، امام مہدی آئیں گے۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ جناب دجال آئے گا اور خون ریزی ہوئے گی، اور یہ سٹارٹ ہوگا غزہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے۔ اب جناب اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ریڈ ہائفرز، وہ گائے منگوا لی گئی ہیں ادھر سے ٹیکسس امریکہ سے، اور جناب ان کو سیکریفائز کریں گے یہ مڈ اپریل میں غالباً کہیں جا کے، اور ساتھ ہی مسجد اقصیٰ کو منہدم کریں گے اور وہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اس تھرڈ ٹیمپل کے بعد جناب ان کا مسیحا آئے گا جس کو وہ دجال بولتے ہیں، اور خون ریزیاں ہوں گی، پھر جناب اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی پوری دنیا کی۔ اسی وقت پھر دمشق سے آئیں گے جناب، ایک اور بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دوبارہ، اور ساتھ میں یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو پھر جنگ ہوگی، اور وہ جنگ جس کا میں نے ذکر کیا ہے جس کو آرمیگیڈون بولتے ہیں، اور یعنی ہم تیسری جنگ عظیم کے دھانے پہ کھڑے ہیں، یوں سمجھیں اس کی آمد ہے۔ اب یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، آپ دیکھیں اس کو، ریسرچ کریں، چیک کریں، اٹس ایوری ویئر۔ یہ بڑی دیر سے ایک سلسلے بن رہے تھے، لیکن بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس پہ کان نہیں دھرتے تھے کہ نہیں یہ ایسی بس دیو ملائی سی کہانیاں ہیں اور وہ فوک لیور جیسے ہوتی ہے پرانی سی چل رہی ہے، یہ وہی چیز ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ آپ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، خاص طور پہ یہودیوں کو، جیوز کو، یہ ہو کے رہنا ہے، اور یہ مطلب اس کے شواہد بھی مل گئے۔ تو بہرحال یہ اب دیکھیں کیا بنتا ہے آگے۔